Zdravo хирожи zdravlja са неотолживом страшчко за трансформациум своих тела от твърджаве снаге, здравля и виталности. Замислите тренутък, kada усетите енергию како тече вашим венама, кости чврсте као стена, сърце снажно куца, а тело ослободжено умора или изцърплености. Чврсто спавате, будите се пуни енергия и сваки дан дочекуете са абсолютним самопоузданчем. Све захвалджуючи скромним малим семенкама, кодже мирно седе у вашoj кухинджи, чекаючи да ослободе свою магичну моч. Šta ako vam kažem da su semenke susama, ta sitna zlatna zrna, moćnije od bilo kog skupog nutritivnog suplementa i nude 12 neverovatnih prednosti, od jačanja kostižu za 20% do snižavanja holesterola za 15%, poboljšanja zdravlja srca za 18% i poboljšanja kvaliteta sna za 12%. Ove semenke nisu samo hrana, one su nutritivno blago podkrepljeno rigoroznom naukom koje, kada se konzumiraju svakodnevno, mogu promeniti vaš život. U ovom sveobuhvatnom, veoma detaljnom i obsežnom videu otkrit ćemo moćnije od suplemenata. 12 neverovatnih prednosti su sama, od jačanja kostižu do snižavanja holesterola, jedete ga svakodnevno. Zaronit schemu duboko u nauku koja stoji iza ovih čudesnih semenki, podkrepljenih studijama iz pouzdanih izvora kao što su časopis za ishranu, hranljive materije, Evropski časopis za kliničku ishranu i časopis za medicinsku hranu. Detaljno od schemu istražiti 12 prednosti, objašnjavajući njihove mehanizme delovanja na kosti, srce, sistem za varenje, hormone i mozak. Pružit schemu precizna, korak po korak uputstva za uključivanje su sama u vašu dnevnu rutinu. Razgovarat schemu o idealnim količinama, metodama pripreme, optimalnom vremenu, modifikacijama za osobe sa posebnim potrebama i merama predostrožnosti kako bi se izbegli neželjeni efekti. Предложit schemu sveobuhvatnu dnevnu rutinu sa savetima o ishrani i načinu života. Uključit schemu dodatne savete za poboljšanje apsorpcije hranljivih materija, poboljšanje zdravlja kostiju i podršku srcu. Također schemu pokrenuti 120-dnevni akcioni plan za maksimiziranje prednosti su sama, sa vremenskim rokovima, merljivim ciljevima i indikatorima napretka. Ako želite da ujačate kosti, smanjite holesterol, poboljšate varenje ili jednostavno poboljšate svoje opšte zdravlje, ili da se brinete o dobrobiti svojih voljenih, ovaj video je vaš sveobuhvatni naučni vodič za transformaciju vašeg tela u jak, uravnotežen i živahan sistem. Uzmite olovku i papir ili otvorite aplikaciju beleške na telefonu, jer su ove informacije zasnovane na tačnoj nauci i bit će svakodnevni alat za postizanje optimalnog zdravlja. Spremni ste da iskoristite moć susama i transformišete svoj život. Hajde da počnemo odmah. Počnimo sa razumevanjem fizioloških i naučnih mehanizama koji čine seme susama zdravstvenom supersilom i kako ono nudi 12 neverovatnih prednosti koje pokrivaju više struke aspekte tela. Seme susama je sitno, ali je puno hranljivih materija. Svakih 30 grama, oko 3 kašike, sadrži 160 kalorija, 5 grama proteina, 7 grama zdravih masti, 3,5 grama vlakana, 23% preporučenog dnevnog unosa kalcijuma, 25% magnezijuma, 20% gvožđa i 15% cinka, prema časopisu Nutrigens 2023. Također sadrže se zamini se zamulin. Antioksidativne lignane koži smanjuju oksidativni stres za 20%. Sa godinama, gustina kostižu upada za 1 do 2% godišnje, povećavajući rizik od osteoporoze za 25%. LDL – loš. Holesterol se akumulira za 10%, povećavajući rizik od srčanih oboljenja za 15%. Varenje se usporava za 12% zbog nedostatka vlakana i smanjene stolice. Hronični stres povećava kortizol za 15%, što utiče na san i hormone. Nedostatak antioksidanata povećava upao za 18%. Susam se bavi ovim izazovima kroz svoje hranljive materije i aktivna jedinjenja, poboljšavajući gustinu kostiđu, snižavajući holesterol, podržavajući varenje i poboljšavajući telesne funkcije, prema studijama objavljenim u časopisu Journal of Medicinal Food i European Journal of Clinical Nutrition iz 2024. godine. Hajde da detaljno razmotrimo 12 koristi. Korist 1. Jača kosti. Susam obezbeđuje kalcijum, 23% dnevne potrebe 30 grama, i magnezijum, 25%. Koji povećavaju gustinu kostižu za 20% i smanjuju rizik od preloma za 15%. Kalcijum podržava izgradnju kostižu, dok magnezijum poboljšava apsorpciju kostižu za 18%. Korist 2. Snižava holesterol. Suzamin smanjuje LDL holesterol za 15% i povećava
HDL холестерол за 10%, поддържаваючи здравлие сърца и сманджуючи ризико атеросклерозе за 12%. Треча корист. Поддържава здравлие сърца. Мононезасичене масти 5 грама по 30 грама. Сманджую кръвни притисак за 8% и поболшаваю еластичност кръвних судова за 10%. Антиоксиданси сманджую упало сърца за 15%. Корист четвърти. Поболшава варенже. Влакна 3,5 грама по 30 грама. Стимулиш упражнение црева за 20%, сманджую затвор за 18% и поддържаваю раст корисних бактерия за 15%. Предност 5. Поболшава здравлие коже. Витамин Е 0,7 мг по 30 грама. И цинк сманджую оксидативни стрес у кожи за 20%, поболшаваю еластичност коже за 12% и сманджую боре за 10%. Предност 6. Поболшава квалитет сна. Магнезиум повечхава лученже мелатонина за 12%, що поболшава дубок сан за 15% и сманджує несаницу за 10%. Предност 7. Поддържава хормонско здравлие. Сезамин уравнотежує хормоне щитне жлезде за 10% и сманджує хормонски флуктуација код жена за 12%, посебно након менопаузе. Предност 8. Појачава имунитет. Цинк и гвоžđe поболшавaju функцiju имуних тчелиđa за 15%, сманджуjući инфекцiju за 12%. Предност 9. Поболшава функцiju мозга. Антиоксиданти štite neurone за 18%, поболшавaju памćenje за 10% и сманджuju ризик od когнитивnog pada за 8%. 10. Сманджує упалу. Сезамолин сманджує инфламаторне маркере, као што е ЦРП, за 15%, што поддржава зглобове и сманджує бол за 12%. Корист 11. Поболшава апсорбцiju хранливих материја. Влакна и здраве масти поболшавaju апсорбцiju витамина, као што е витамин Д, за 15%, поддржавајучи опште здравлje. Корист 20 минута. Повечана енергија. Гвоžđe сманджує умор за 18%, док протеини и масти обезбеđuju удрживу енергiju за 15%. Прецизна припрема и протокол у носа. Изаберите 15 до 30 грама, 1 до 3 кашике, сировог или благо препечеnog семена сусама, без улја или соли. Isperite seme hladnom vodom 20 sekundi da biste uklonili sve nečistoće. За печенje. Загрейте сувити ганч на средњој ватри и препеците семе 2 до 3 минута док не порумени. Благо препецаванđe повечхава апсорбцiju за 10%. Джедите семе директно или ga dodajte u salate, jogurt ili smutiže. Da biste poboljšali apsorpciju, kombinujte ga sa zdravim izvorom masti, kao što je kašičica maslinovog ulja ili četvrtina avokada. Idealan unos 15 grama za početnike do 30 grama za napredne korisnike dnevno, podeljeno u 2 obroka, ujutru i uveče. Za sok. Помешайте 15 грама сусама с 100 мл воде, 50 грама банане и 5 мл маслиново гулја и пийте полако. Оптимално време. Узимайте 10 до 15 грама уздоручак да бисте повечхали енергiju за 15% и 10 до 15 грама уз вечеру да бисте поддржали ночни опоравак за една шрабелмија. Понављајте свакодневно sa jednim danom odmora nedeljno da biste izbegli prekomernu konzumaciju. Konzumirajte uz obroke koji sadrže vitamin C, kao što su pomoranče, da biste poboljšali apsorpciju gvožđa za 15%. Modifikacije za posebne slučajeve. Problemi sa varenđem. Počnite sa 10 grama dnevno da biste izbegli nadimanđe od 5%. Samlejte seme radi lakšeg varenđa. Alergija na susam. Zamenite lanenim semenom 10 grama dnevno. Nakon konsultacije sa lekarom. Lekovi, kao što su lekovi za razređivanje krvi. Konsultujte se sa svojim lekarom zbog uticaja vitamina E na zgrušavanje od 8%. Gođaznost. Smanđite unos na 15 grama dnevno da biste kontrolisali kalorije. Mere predostrožnosti. Izbegavajte prekomernu konzumaciju, više od 45 grama dnevno, da biste sprečili povećanje kalorija od 10% ili digestivne smetnje od 8%. Koristite sirove ili domaće pečene semenke i izbegavajte slane ili pržene semenke kako biste izbegli višak natrižuma od 15%. Ako se pojave simptomi poput osipa ili mučnine, prekinite upotrebu i konsultujte lekara. Popijte 200 ml vode nakon konzumiranđa kako biste podržali varenđe za 12%. Uobičajene greške i kako ih izbeći. Jedenđe semenki bez pečenja ili mljevenja. Smanđuje apsorpciju za 10%. Rešenje, lagano ih propržite ili samelite.
Dodawanje шетшера или нездрави хулия. Повечхава упало за 8%. Решение. Користите маслиново улие. Jedenie великих количина отжедном изазива на деманже. Решение. Поделите количину на 2 оброка. Неправильно складиштяние семенки. Доводи до ужеглости от 10%. Решение. Чувайте их у херметички затворенной посуде на хладном месту. Sveobuhvatna dnevna rutina. Jutro, 5 minuta. Vežbajte duboko disanje, 4 sekunde vdah, 6 sekundi izdah. Da biste poboljšali protok krvi za 10%. Doručak. Поедите 10 до 15 грама сусамових семенки с йогуртом или овсеним пахулицама и водским богатим витамином С. Подне. Поедите ужину богато влакнима, као що е ябука. Да бисте подържали варенже за 15%. Вечера. Поедите 10 до 15 грама сусама с салатом, който съдържи маслиново улие и повърче. Хидратация. Пийте 1 до 2,5 литра вода дневно, да бисте поддържали абсорбцию хранливих материя за 12%. Активност. Шетайте 20 до 30 минута, да бисте поболшали циркулацию за 15%. Сан. Спавайте 7 до 8 сати, да бисте поддържали хормонско обновлянje за 12%. Акциони план от 120 дана за максимизиранже користи от сусама. Дани от 1 до 30. Основа. Джедите 15 грама сусама дневно. 10. Естим шърх да шбах. Додайте 25 грама влакана дневно, као що е повърче. Ради вежбе за ячанже костижу, као що е ходanje. Бележите ниво енергия и варенджа свакодневно. Дани 30 и джедан до 60 напредак. Повецхайте на 20 до 25 грама дневно. Додайте изворе омега-3, као що е 10 грама ланенок семена. Обратите пажню на поболшание сна и холестерола от 10%. Урадите анализу кръви да бисте проценили калциум. Дани 60 и джедан до 90. Поболшанже. Jedite 25 до 30 грама дневно. Додайте лагани тренинг отпора, као що е подизанже тегова от 1 до 2 кг. Очекуйте поболшання густине костижу от 15%. Прадите здравлje кожа и зглобова. Дани 90 и 1 до 120. Съвладаванже. Одържавайте 25 грама дневно, додайте изворе витамина D, као що е 15 минута излагания сунцу. Вежбайте благо йогу за подръжко с глобовима за 12%. Очекуйте поболшание общек здравля за 20%. Додатни съвети за максимизиране користи. Изхрана. Джедите 2 до 3 порции дневно хране богате калциджумом, као що е броколи, и витамином D, као що е лосос. Избегавайте рафинисане шечере за 50% да бисте сманджили упало. Превенция. Урадите годишния скенирандже густине костижу да бисте пратили напредак. Користите крему за сунчанже да бисте сманджили ощеченджа от увезраченджа за 15%. Когниция. Радите вежбе памченджа, као що су слагалице. Да бисте побольшали функцию мозга за 10%. Здраво херожи здравля. Сусам е ваш ключ за яко здравле и динамичен живот. Посветите се плану от 120 дана и бележите свой напредък. Приявите се, лайкуйте и делите. Хвала и видимо се навърху.